आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्माश्रुत शंकर प्रभृतिवी। देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणीर खबर सहित मु चंदन। प्रथमे मुख्य खबर। बालेश्वर जिलार उपजिल्लापाल भावे तपन कुमार खंटिया जोगदेले। राज्य में बंदर भित्तिक शिलान्यास पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गुरुत्वारोप। पश्चिमबंग में निर्वाचनी परवर्ती हिंसाकांड जोगु 4 जनक मृत्यु। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को जातीय संगीत जनगण मन सहित समान मान्यता दियाजिबा नै प्रस्ताव केंद्र कैबिनेट बैठक में पारित। अमेरिका और ईरान मध्य खूब शीघ्र शांति चुक्ति हेबा नै सूचना। गतकालीर आईपीएल मैच रे पंजाब को 33 रन रे हराइला हैदराबाद एवं आसंता 15 तारिख सुधा बंगोपसागर रे लघुचाप सृष्टि हेबा नै भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्रर आकलन। एबे संपूर्ण खबर। दीर्घ दिन धरी बालेश्वर जिल्ला रे अतिरिक्त जिल्लापाल भावे कार्य करुथबा सुधाकर नायककर बदली होईछि। तांको स्थान रे नूतन अतिरिक्त जिल्लापाल भावे तपन कुमार खुंटिया कार्य रे जोग दैछन्ति। श्री खुंटियांको घर जगतसिंहपुर होइथिबा बेले पूर्वरु से नवरंगपुर रे अतिरिक्त जिल्लापाल भावे कार्य करुथिले। एहा पूर्वरु संबलपुर, कटक, आठगढ़, सुंदरगढ़, राजगांगपुर रे कार्य करिबा परे वर्तमान बालेश्वर जिल्ला रे एडीएम भावे जोग दैछन्ति। सरकारी नियम नीति अनुसार लोकंक सुविधा अनुसार जहाँ संभव लोकंक पई से सबु कार्य कराजिबो बोली श्री खुंटिया कहिसन्ति। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्य रे बंदर भित्तिक शिलान्यास को आहुरी गतिशील करिबा पई गुरुत्वारोप करिसन्ति। से कहिसन्ति जे ओडिशार दीर्घ समुद्र तट एवं पारादीप, धामरा, गोपालपुर परि बंदरगुड़ी को केन्द्र करी नूतन शिल्प, लॉजिस्टिक हब, पेट्रोकेमिकल, इस्पात और रप्तानीमुखी उद्योग गढ़ी उठाजिबो। एथिपाई सड़क, रेल और बंदर संजोग विकास सह देशी विदेशी पुंजीनिवेश पई सरकार गुरुत्व देउछन्ति। एहा माध्यम रे राज्य रे रोजगार सृष्टि और आर्थिक उन्नति आहुरी बढ़िबो बोली मुख्यमंत्री कहिसन्ति। पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन फलाफल प्रकाश पाइबा परे राज्यर विभिन्न स्थान में हिंसाकांड घटी 4 जनक मृत्यु होइथिबा रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। 24 घंटा मध्य घटिथिबा रक्ताक्त संघर्ष रे शताधिक कर्मी आहत होइछन्ति। मृतकंक मध्य बीजेपी नेता शुभेन्दु अधिकारी व्यक्तिगत सहकारी चंद्रनाथ रथ मध्य अछन्ति, जहांकु मध्य ग्राम रे गुली करी हत्या करा जाइछि। विभिन्न स्थान में राजनैतिक दलर कार्यालय गुड़ी को भंगारुजा करा जाई निया लगाई दिया जाइछि। कोलकातार न्यू मार्केट रे बुलडोजर द्वारा किछि दुकान और पार्टी ऑफिस भंगा जिबार अभियोग मध्य आसीछि। मुख्य निर्वाचन कमिशनर ज्ञानेश कुमार एही हिंसा को नहीं कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करिसन्ति। से दोषी माननकु तुरंत गिरफ्त करिबा एवं संवेदनशील अंचल रे पेट्रोलिंग जारी रखिया पई पुलिस महानिर्देशक और मुख्य सचिवंकु निर्देश दैछन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार मंगलवार बसिथिबा कैबिनेट बैठक रे एक ऐतिहासिक निष्पत्ति निया जाइछि।
ରାଷ୍ଟ୍ରଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନଗଣ ମନ ସହିତ ସମାନ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଏହି ବୈଠକରେ ପାରିତ ହୋଇଛି। ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୌରବ ଅପମାନ ନିବାରଣ ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସଂଶୋଧନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଉପରେ ବି ସେହି ନିୟମ ଏବଂ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହା ଏବେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା, ସମ୍ବିଧାନ କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଅପମାନନା କଲେ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିଲାଗି ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଲାଗି ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାର ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ। ଏଥିଲାଗି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପତ୍ର ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି। କେବଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ବାକି ରହିଛି। ଇରାନ ସହ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ଏହାର ହରମୁଜ ଅପରେସନକୁ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହାକୁ ଇରାନ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇରାନ ସେନା ଆରଆରଜିସି ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଇରାନର ବିଜୟ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଞ୍ଜାବକୁ 33 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପଞ୍ଜାବ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳ କ୍ଲାସେନଙ୍କର ବିସ୍ଫୋଟକ 69 ଏବଂ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ 55 ରନ୍ ବଳରେ 235 ରନ୍ର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଯାଇ କିଙ୍ଗସ୍ ପଞ୍ଜାବ 202 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଓ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ଅଦ୍ୟାବଧି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସୁନାହିଁ। କିଛି ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ଆରବ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ମଡେଲ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ନେଇ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ ବୋଲି କିଛି ମଡେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ମଡେଲ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ କେବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନକୁ ଦିନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନରେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ କଲେ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ସାରାଦିନ ଶରୀର ତାଜା ରହେ ଏବଂ ଥକା ଲାଗେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ସହିତ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହେ। ସକାଳର ଭୋଜନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ସହ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପୁଷ୍ଟିକର ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ ପରେ ପଢ଼ିବାକୁ ବସୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଗବେଷଣାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରମିକ, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ ପରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢ଼େ ଏବଂ ଥକା ଅନୁଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଦିନଯାକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ ନ କଲେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇବା, ଅମ୍ଳପିତ୍ତ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସାରାଦିନ ହାଲିଆ ଲାଗେ, ଓଜନ ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧୁମେହ ଓ ହୃଦରୋଗ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ନିୟମିତ ଭାବେ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନରେ ଦୁଧ, ଡାଲି, ଫଳ ଓ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଆନ୍ତୁ। ଇଡଲି, ଦୋସା, ଦହିଚୁଡ଼ା, ଗଜାମୁଗ, ବୁଟ ଆଦି ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ତେଲ ଛଣା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସୁଷମ ଓ ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ରହିପାରିବେ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।